Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa tilalata 'alal khairi wa nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilul anbiya'il mursalin wa awliya'i sholihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ila asmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati nabiyina al-hidra bil abbas bariah biman kana risalam wa ila hadrati sa'ili sa'atina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama amilin aina makan masyarakat ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tisatil ladina balagudina fi fildatina Indonesia wa lahu khususan ila hadrati muallifu hadzal kitab bin asaihi diniyah wal wasayal imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il kubur wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa na'udzu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wa afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin shalihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa tamasukita min harakati da'ati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamala tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa 'allimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majlis tabarukan kitab An-Nashaikhud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah Pasujudan Songo Langit Kubah Songo Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita mengkaji kitab An-Nashaikhud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini dengan harapan semoga dengan wasilah tabarukan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah, sehingga dengan pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah ke dalam kalbu dan pikiran kita akan senantiasa dapat pandang memandangi, ngerti ngerteni, kenal mengenali, paham memahami, sadar menyadari siapa sejatinya diri kita dan siapa sejatinya Tuhan yang kita sembah yang sebenar-benarnya, sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dolin, orang-orang yang sesat, orang-orang yang salah menyembah. Dan dengan pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah dalam kalbu dan pikiran kita akan senantiasa terbimbing dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengetahui kemana tujuan yang kita tempuh di dalam mengarungi samudra kehidupan di alam dunia yang rapuh dan panah ini. Yang selanjutnya kita akan dapat bersikap dengan sikap yang arif dalam menghadapi berbagai persoalan urusan masalah hidup dan kehidupan ini, sehingga kita pun dapat bijaksana dalam menghadapi berbagai peristiwa dan kejadian, baik peristiwa dan kejadian itu mengena pada diri pribadi kita masing-masing, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita serta dunia pada umumnya, sehingga kita tetap dapat istiqomah melaksanakan tugas serta kewajiban kita dengan sebaik-baiknya dalam rangka mengemban amanat Allah sebagai khalifatullah di muka bumi ini, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya dengan berbagai aktivitas ibadah itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang mutakin, menjadi hamba yang takwa. Dan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berjanji akan memberikan makhrajan, solusi, jalan keluar dari berbagai macam persoalan, urusan, masalah hidup dan kehidupan ini. Dan Allah pun berjanji akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun berjanji akan mengangkat derajat kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu ladunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di dunia wa dunia wal akhirah, serta menjadi bekal kita kelak meninggalkan dunia yang rapuh dan panah ini, kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Kajian Kitab An-Nasoihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah halaman 233 baris keempat dari atas. Kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'duhum. Idza shallaita lailan. Kana alladhi yambagi antu sholliya bitaharrumaini watasyahudaini wataslimataini rok'ataini ba'da rok'atain wa in sholaita naharon wabitaharrumin wahidin watasahudin wahidin arba'a roka'atin jumlatan wahidatan walaha kaifiyatani al-ula antuhrima summa taqra'a doa al-iftitahi summa taqula subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar Khamsa asyarata marratan Summa taqra'a Al-Fatihata Basuratan Ba'daha Summa taqulaha Asron Summa tarka'a Fataqulaha Asron Summa tarfa'a Fataqulaha Asron Summa tasjuda Fataqulaha Asron Summa tarfa'a Minas sujudi Fataqulaha Asron Summa tasjuda Fataqulaha Asron Summa taquma Ila saniyati Fataqulaha Qoblal qiraati Khamsata asyara Wa ala hadas sabili Ila akhiris sholat Wal kaifiyatu saniyatu Mislul ula Ghairu annaka La tusabbihu Bainat taharrumi Wal qiraati Bal ba'daha Tusabbihu Khamsata asyara Summa tarka'u Fataquluha Asron Wa ala dhalika siyaki Bil arkani Asron Watabki Asron Fataquluha Ba'dar raf'i Minas sujudi sani Imma Qoblal qiyami Wa imma Ba'dahu Wa qoblal qiraati
Fafham hadza wa fi kulli raqatin khamsun wa sab'una tasbihatan wal jumlatu salasu mi'atin fi arba'i raka'atin qala ulama'u wa ya'ti bi askari ruku'i wal iktidali was sujudi wal julusi qabla tasbihati wa man nasiyat tasbihati au ba'daha bi ruknin atabiha billadhi ba'dahu qultu wa yambagi lil mutanassiki alla yada'a hadhihi sholatan fi kulli usbu'in au fi kulli shahrin wa dhalika aqalluhu wallahu a'lam. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasihatul Diniyah wal Wasayal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutalaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Mari kita artikan lafaz demi lafaz. Kembali ke halaman 233. Baris keempat dari atas. Wa qala ba'duhum dan berkata sebagian ulama idza sholaita lailan apabila engkau mengerjakan sholat itu di waktu malam kanal ladzi yang bagi maka adalah yang pantasnya antu solia ialah engkau mengerjakannya Bitaharrumaini dengan 2 kali takbiratul ihram batas syahudaini dan 2 kali tahiyat wataslimataini dan 2 kali salam rakaataini yakni 2 rakaat baca rakaataini 2 rakaat wa in sholaita dan jika engkau mengerjakan sholatnya haron di waktu siang wabi taharumin wahidin maka sepantasnya dengan 1 kali takbiratul ihram batasyahudin wahidin dan 1 kali membaca tahiyat arba'a raka'atin yakni 4 rakaat jumlatan wahidatan sekaligus walaha dan bagi sholat tasbih kaifiyatani ada 2 kaifiyat atau cara al-ula yang pertama antuhrima ialah engkau membaca takbiratul ihram summa taqra'a kemudian membaca doa al-iftitahi doa iftitah summa kemudian takula membaca lafaz subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Khamsa asarota marrotan. Khamsa asarota marratan. Sebanyak 15 kali. Sebanyak 15 kali. Summa kemudian. Summa kemudian. Takro'a. Takro'a. Engkau membaca. Engkau membaca Al-Fatihatan. Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Wa suratan. Wasuratan. Dan membaca surat. Dan membaca surat. Ba'daha. Ba'daha. Sesudah Fatihah. Sesudah Fatihah. Summa kemudian. Summa kemudian. Takulaha. Takulaha. Membaca tasbih itu. Membaca tasbih itu. Asron. Asron. 10 kali. 10 kali. Summa kemudian. Summa kemudian. Tarka'a rukuk. Tarka'a ruku. Fatakulaha. Fatakulaha. Dan membaca tasbih itu. Dan membaca tasbih itu. Asron. Asron. 10 kali. 10 kali. Summa kemudian. Summa kemudian. Tarfa'a. Tarfa'a. Naik dari rukuk. Naik dari ruku. Fatakulaha. Fatakulaha. Lalu membaca tasbih itu. Lalu membaca tasbih itu. Asron. Asron. 10 kali. 10 kali. Summa kemudian. Summa kemudian. Tasjuda. Tasjuda. Engkau sujud. Engkau sujud. Fatakulaha. Fatakulaha. Lalu membaca tasbih itu. Membaca tasbih itu. Asron. Asron. 10 kali. 10 kali. Summa kemudian. Summa kemudian. Tarfa'a naik. Tarfa'a naik. Minas sujudi dari sujud. Minas sujud dari sujud. Fatakulaha. Fatakulaha. Lalu membaca tasbih itu. Lalu membaca tasbih itu. Asron. Asron. 10 kali. 10 kali. Summa kemudian. Summa kemudian. Tasjuda. Tasjuda. Sujud. Sujud. Fatakulaha. Fatakulaha. Lalu membaca tasbih. Lalu membaca tasbih. Asron. Asron. 10 kali. 10 kali. Summa kemudian. Summa kemudian. Takuma. Takuma. Engkau berdiri. Engkau berdiri. Ilasaniyati. Ilasaniyati. Kepada rokaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua. Fatakulaha. Fatakulaha. Lalu engkau membaca tasbih itu. Lalu engkau membaca tasbih itu. Qoblal qiraati. Qabla qiraati. Sebelum membaca Fatihah. Sebelum membaca Fatihah. Khamsata asaro. Khamsata asaro. Sebanyak 15 kali. Sebanyak 15 kali. Wa ala hadas sabili. Wa ala hadza sabili. Dan menurut jalan ini. Dan Menurut jalan ini Seterusnya. seterusnya. Ila akhiri sholati. Ila akhir sholati. Sampai akhir sholat. Sampai akhir sholat. Wal kaifiyatu saniyatu. Wal kafiyatu saniyatu. Dan kaifiyat. Dan kaifiyat. Cara sholat yang kedua. Cara sholat yang kedua. Mislul ula. Mislul ula. Sama dengan yang pertama. Sama dengan yang pertama. Goiro annaka. Khairan maka. Kecuali bahwa engkau. Kecuali bahwa engkau. La tusabbihu. La tusabihu. Tidak membaca tasbih. Tidak membaca tasbih. Bainat taharrumi. Bainat tahrumi. Di antara takbiratul ihram. Di antara takbiratul ihram. Wal qiraati. Wal qiraati. Dan membaca Fatihah. Dan membaca Fatihah. Bal ba'daha. Dan ba'daha. Tetapi sesudah membaca Fatihah. Tetapi sesudah membaca Fatihah. Usabbihu. Tusabihu. Engkau membaca tasbih. Engkau membaca tasbih. Khamsata asaro. Khamsata asaro. Sebanyak 15 kali. Sebanyak 15 kali. Summa tarka'u. Summa tarka'u. Kemudian engkau rukuk. Kemudian engkau ruku. Fatakuluha. Fataquluha. Lalu engkau membaca tasbih itu. Lalu engkau membaca tasbih itu. Asron 10 kali. Asron 10 kali. Wala dalika siyaki. Wa ala dzalika siyaqi. Dan menurut urutan demikian. Dan menurut urutan demikian. Fil arkani. Fil arkani. Di dalam beberapa rukun sholat. Di dalam beberapa rukun salat. Asron. Asron. Membaca 10 kali. Membaca 10 kali. 10 kali. 10 kali. Watabki asron.
Watarki asal. dan tinggal sisa 10 kali. Dan tinggal sisa 10 kali. Fatakuluha, Fatakuluha. lalu engkau membaca Lalu engkau membaca yang 10 kali itu yang 10 kali itu ar-raf'i, Ar-Rafi. sesudah naik sesudah naik minas sujudi sani, Minas sujudi sani. dari sujud yang kedua, dari sujud yang kedua. imma qoblal qiyami, Imma qoblal qiyami. imma sebelum berdiri, Imma Sebelum berdiri. wa imma ba'dahu, wa Imma ba'dahu. imma sesudahnya, Imma sesudahnya. wa qoblal qiraati, Wa qoblal qiraati. dan sebelum membaca Fatihah. Dan Sebelum membaca Fatihah. Faham hada, Faham hadza. maka pahamilah Maka pahamilah penjelasan ini. penjelasan ini. Wa fi kulli rakaatin, Wa fi kulli rakaatin. dan di setiap rakaat Dan di setiap rakaat khamsun wa sab'una, khamsun wa sab'una. ada 5 dan 70 Ada 5 dan 70 atau 75 atau 75 tasbihatan, tasbihatan. 75 kali tasbih. 75 kali tasbih. Wal jumlatu, Wal jumlatu. jadi jumlahnya Jadi jumlahnya salah sumiatin, salah sumiatin. 300 kali tasbih 300 kali tasbih. di arba'i rokaatin, Fi arba'in rakaatin. di dalam 4 Di rokaat. dalam 4 rakaat. Qolal ulama'u, Qala ulama'u. berkata para ulama, Berkata para ulama. bayati, Wayati. dan mendatangkan Dan mendatangkan. biat karir ruku'i, Biat kari rukui. orang yang melakukan sholat tasbih, Orang yang melakukan sholat tasbih. zikir-zikir Zikir-zikir. di waktu ruku' Di waktu ruku. wal itidali, Wal itidali. dan itidal, Dan itidal. wa sujudi, Wasujudi. dan di waktu sujud, Dan di waktu sujud. wal julusi, Wal julusi. dan duduk, Dan duduk. qoblat tasbihati, Qobla tasbihati. sebelum membaca tasbih-tasbih itu, Sebelum membaca tasbih-tasbih itu. wa man nasiya, Wa manasya. dan barang siapa yang lupa Dan barang siapa yang lupa at-tasbihati, at-tasbihati. membaca tasbih-tasbih itu, Membaca tasbih-tasbih itu. au ba'doha, Au ba'doha. atau sebagiannya, Atau sebagiannya. biruknin, Birumin. pada satu rukun, Pada satu rukun. atabiha, Kata biha. maka ia mendatangkan Maka ia mendatangkan tasbih-tasbih itu tasbih-tasbih itu. billadzi ba'dahu, Bila di ba'dahu. di rukun yang sesudahnya. Di rukun yang sesudahnya. Qultu, Kultu. saya berkata, Saya berkata. bayam bagi, Wayang bagi. dan sayudyanya, Dan seyogyanya. lil mutanasiki, Ilmu tanasiki. bagi orang yang rajin Bagi orang yang rajin. beribadah, Beribadah. Allah yada'a, Allah yada'a. agar tidak meninggalkan Agar tidak meninggalkan. hadhihi sholata, Hadihi sholata. sholat tasbih ini, Sholat tasbih ini. fi kulli usbu'in, Fi kulli usbu'in. pada setiap seminggu sekali, Pada setiap seminggu sekali. au fi kulli syahrin, Au fi kulli syahrin. atau pada tiap-tiap sebulan sekali. Atau pada tiap sebulan sekali. Wadalika, Wazalika. dan itulah Dan itulah. aqalluhu, Aqalluhu. yang paling sedikitnya. Yang paling sedikitnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian makna-makna tabarukan kita kitab An-Nasha'id Diniyah wal Wasoya Imaniyah yang baru saja kita baca.